kaibigan. Bakbakang main event. Team Cebu City versus sa Team Mandawi City. Barangay Cantabaco, Toledo City. Bakbaka na. The following sponsors of this main event, bakbakan. Missy Cup Milk Tea Station, Express P. Cantabaco, Vice Mayor G. Sige, o John Mark Intero, Eagle sa Fraternal Philippines, mga kaibigan. Mao na ito mga sponsors main event sponsors, mga major sponsors na to. Okay, game 1 on the way. Our best on 3 bakbakan. Okay na itong bakbakan under Pitik Partner Promotion, mga kaibigan. Organized by Boss Tunix and Sir Silda. O na itong mga organizer. Team Mandawi City, Ilaga, Jobel Studi. Team Cebu City's lineup, Ruiz, Jason, and Saddam Forever. Okay, to open it up, Servisyo Tudi of Team Mandawi City. Para uno, Ruiz Mikamang, Jobel, Saddam, Tuara, Binaylo ay na, Jobel, agay pus wada, binomba ni Ruiz, sabit kaibigan. 1-0 in favor of Team Mandawi City sa ating game 1 of our best of 3 bakbakan here in Cantabaco, Toledo City. Servisyo to ni pasok na naman, 2-0 na, 2-0. Shout out ni Sir Jeffrey Simaringa. Servisyo to ni Saddam. Wa kasod ang maso ni Jobel Docante. 2-0, side out na kaibigan. Servisyo Jason of Team Cebu City. Ruiz namundak na. Wala, Ruiz firing his shots, mga kaibigan. Added by Jason, answered by Tony. Agay, overhead shot, pasok. 1-2. Servisyo Jason. Shout out ni Bostoni ug ni Mama Marcel Pasat team dia sa Guadalupe Karkar. Fire in the hole. Binumba na Wana si Ruiz. Binugbog na. Ilaga, namuspos. Tudi, nagpa-1 out ball. 2 iguales. Shout out sa ni Yuyo Emiliano Borborquiano dia sa Goodson Cute. Ruiz and Jason combination. Hala kaniya lapsis sa depensa sa Team Cebu City. 2 iguales kaibigan. Mula sa Team Mandawi City sa atong game 1 ha. Dos iguales. Okay, back to live action. Iguales dos ha. Shout out ni Sir Silso Gabunada des Kalunasan na Cebu City. 2 dates my day, nice defense. Wala, bob thrown by the Black Mamba. Out ball. Overcook. Oh, inside kaibigan, inside. Tool ha, tool ang atong score. Lakdan diri. Lakdan. Nangi iyog post mo sa lakdan. Tool ha, tool. Ang atong score sa atong game 1 ha. Here comes the high flying spiker Jobel Docante. Answered by Saddam. Ilagad na may Timaus. Firing his shots answered by the Black Mamba. Power shot. Pokot kaibigan.
Osbon ako ang atong mga sponsors ning atong bakbakan diri mao ang Misikap Milk Tea Station, Express P Cantabaco. O Vice Mayor J. Sige of Toledo City. John Mark Intero. Eagles Fraternal Philippines mga kaibigan. Here comes students my date. Even lang yapon na to score. Tool. Kini para 3. Lobo. To di binumba sa iri. Answer by Sadam Forever. Out ball. 3-2 na. Servisyo Todi para 4. Lakas. Tulak ni Todi. Answer by Jason. Fire in the hole. Yun o. Aba. 4-2 na. Ginanon lang ni Ilaga. 4-2. Servisyo Ruiz. Ala. Todi. Away from home. 5-2 na. 5-2. Gimila-milaan. Todi again to serve. 5-2 kini para size sa team Mandawi City. Jobil. Tara. Nanukdok na si Ruiz. Out ball ang tulak ni Ruiz kaibigan. Size 2. 4 point lead ang kalamangan sa team Mandawi City sa ating Game 1 this halftime is brought to you by Maricel Antoni Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O nga Arnoco Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Boto-boto ang inyong dughan sa makusog nga baho. 2-4 ang atong score. In favor of team Mandawi City. Here comes Todi para City. Todi again. The Black Mamba. Jason Lobo. Binigay ni Jason. Iyon dinakdak ni Todi. Agay. Tinapon ni Todi sa labas. Bola sa team Cebu City. Ito na si Jason para 3. Allah kariha. Pa! Grabe Ruiz, out ball. Agoy. Tingog yun. 2-4 2 size. 4 point lead sa team Mandawi City sa ating Game 1 Okay, back to the ball game. 2-6 ang atong score. Pabor sa team Mandawi sa atong Game 1. Tulak nito di. Hindi umabot si Sadam Forever. Point. 2 City na kaibigan. 5 puntos ang kalamangan sa team Mandawi City. Ito na si Adam Mighty Mouse para 6. Para 8. 8-2. Todi Jubel Ilaga kontra Jason Ruiz sudah. Game 1 sa pagbakan dari sa korte ni Boss Amay. Kining korte ni Boss Amay diri sa Cantabaco. 2-8 atong score. 6 point lead sa team Mandawi. Nice shot coming from Sadam Forever. Milatos ba yun? Ruiz. Namato na ang team Cebu City. 2-8 kaibigan. 2-8. Servisyo Ruiz. Jason. Tuaraan sa Beda Mighty Mouse. Kuringin sa Sadam Forever. Pasok. 3-8 na. Ruiz ang ito serve para 4. Jason. Jason again. Ruiz. Ay, tulak ni sabit ang tira ni Jason. 3-8. Selamat partner. 3-8. Kini para 9. Ilaga. Jason. Sadam Forever. Milatos. Tuara binumba ni Ruiz. Hindi nakayanan ni Adam Mighty Mouse. 3-8. 5 point lead sa team Mandawi City. Tuara. Sadam. Jason.
Jason and Sadam Forever combination. Oh. Agay! Combate 8-4. Here comes Sadam Forever para 5. Lobo binigay ni Ilaga. Tinira ni Sadam Forever. Ito na naman. Jason. Yun o. Out ball. Cuatro ocho. Harot. Servisyo Tony. Lobo. Agay! Fire in the hole! Sumabit. Poco Tamaral. 4-8. Cebu City's ball. Here comes Jason. Para 5. Tony. Jason pa rin. Answer by Tony. Nakaluka tong passport. Nakakuha ng passport ang bola ni Jason Bolon. Lumabas ng bansa. Express K, Cantabaco o katong Vice Mayor, GCG, Janmark, Entero, Eagles, Paternal Pelpes. Servisyo Ilaga. 4-8 ang atong score. 4-8 atong score. Shout out tayo ni Atan Lilo. Servisyo The Black Mamba Ruiz. Jason. The Black Mamba Ruiz. Step on the gas. Pasok. 5-8 na. 3-point lead na lang. Tinapyasan sa Team Cebu City ang kalabangan sa Team Mandawi. Ruiz. Jason na Ruiz. Yun o. 6-8 na. 6-8. Yasin ko no. Pitik-pitik. Yasin. Black item. Black item. Black item. 6-8 kaibigan. Kene para City. Para Jason. Grabe Ruiz lupit ang tira ni Ruiz. City 8 din na siguro ha. City 8. Servisyo Ruiz. Ruiz again. Yun o. City 8 side out Mandawi's ball. 8 City. Isang puntos lamang ang kalabangan sa Team Mandawi City. Ito na si Jubil Ducante para 9. Buwen 9-8. Servisyo fire in the hole. Yun o. Wana nagkabumbahan na. Palitan ng malalakas na tira. Jace City Jace City. Servisyo Jubel again. Dinok-dok ni Jubel. Ayun o. City G's Cebu City's ball. Shout out ni Boss Jonix nakuha. Salamat kay Boss sa lamian nga pagkaon nga imong gidalit namo atol diha sa bakbakan diha sa Barangay Ausitio Lobas, Barangay Campo City, Mindanilla, Cebu. Jason. Dok po ni Jason. Lipat ang tanan. Lipat ang tanan. 8 Jason na. Kini servisyo sa Sadam. Jason again. Sadam Forever. Stepping on the grass. Stepping on the gas mga kaibigan. Tuarap. Full throttle na si Sadam Forever. Sadam again. Allah, countered by Tunila. Yun no. Nagkabumbahan na. Dapa na kayo. Ito Ruiz. Jason. Agay Nitmag. 8 Jesa. 2 puntos ang kalamangan sa Team Mandawi City sa ating Game 1 of our best of 3.
bakbakan. Heron Cantabaco, Toledo City. Para sini bermanai ang tim Mandawi City. Servisyo Tony. Jason. Lah. Nambugbog na si Ruiz. Out. 2 out. 8 G's. Cebu City's ball. Andua ni masiguruhan kada dako ni korte dira ya. Servisyo Jason. Ilaga. Jason tira. Lah. Jason pouringin. Heavy rainfall. Kapram team Cebu City. Sadam forever. Lah. Out ball. Noy Bichista. Isang puntos na lang ang kalamangan mga kaibigan. Tinapiasan sa team Cebu City. Sino kaya ang mauna? Ang unang mananalo sa Game 1. Ruiz na naman ang lupit ng tira. Answered by Tony. Ala ka niya. Galing ba? The Mighty Mouse. Ito. Wala. Impas na nagutang. Ala ka niya. Pasok ang tira ni Sadam Forever. Hail Mary shot coming from Sadam Forever. Pasok na pasok. Iguales G's na. Aba. Di kita ng labanan mga kaibigan. Ito na. Iguales G's, back to live action. Servisyo Jason, the pride of Bulhon. Para 11. Ilaga, medyo na igking. Ruiz, ilaga again. La, lobo-lobo tirada, balon-balon tirada ilaga. Tara, Tudi. Iyon oh, lakas dun. La, nice defense coming from the Mighty Mouse. Sadam forever. La, Sadam again. Throwing agay. Aba. Yun oh. La. Sadam again. Yun. Nilakasanan ni Sadam forever yung mga tira niya. La. Kariya. Nahihirapan na. Team Mandawi struggling for their defense mga kaibigan. Binumba ni Jubel. Pasok na pasok. Luningning. Pasok luningning. Iguales G's. Side out kaibigan. Side out. Ako gyud gusto ko salamatan na sponsor niya ato pelanggan Vice Mayor Sige. Sige. Belte, espesyal. Ang atong mga sponsors ning atong bakbakan diri sa Cantabaco mao ang Misikap Multi Station o ang Express P Cantabaco o ato ang beloved Vice Mayor Sige o si John Mark Intero. Eagles Fraternal Philippines mga kaibigan. O si G's na. For the win na sa Game 1 ng Team Mandawi. Aba, defense Team Cebu City. Para hindi kayo maunahan sa Game 1 of our best of 3. Ito pagkakataon na para tapusin ang Game 1. Itong servisyo ni the Mighty Mouse. Yun no? Ilaga. Tinapos nila ang Game 1. Okay. Panalo sa Game 1 ng Mandawi City. Abangan nyo po ang Game 2. Coming up next.